Bonjour. هاد الفيديو غادي نخدمو les intérêts composés. كيفاش نحسبو la valeur acquise, كيفاش نحسبو la valeur actuelle, كيفاش نلقاو n, كيفاش نلقاو le taux avec deux examens corrigés. شنو هما les intérêts composés? Un capital est placé à intérêt composé lorsque le montant des intérêts produits à la fin de chaque période de placement s'ajoute au capital placé pour devenir productif d'intérêt de la période suivante. Ça veut dire que nous un placement les intérêts composés مثلا بلوكيت 100 درهم avec un taux ديال 10%. يعني 10 دراهم العام الثاني لو كابيتال اللي غادي يكون بلوكي راه هو 110 دراهم ماشي غير 100 درهم. يعني كنبلوكيو في العام الثاني لو كابيتال اللي كنت بلوكيت في العام الاول زائد لي زانتيغي برودوي. هذا هو لو برينسيپ ديال لي زانتيغي كومبوزي. حاجه اخرى كنا قلنا بلي في لي زانتيغي سامبل كنديروهم او كاو كانت لا دوري قل من عام. اما بالنسبه لي زانتيغي كومبوزي تنديروهم سورتو اذا كانت لا دوري اكثر من عام. كيفاش كنحسبوا لا فالور اكيز اللي هي سي ان هي لا دوري par le capital initial C0 au bout de n période de placement est égal à Cn كتساوي C0 fois 1 plus t à la puissance n. Ça veut dire C0 عاد les intérêts produits. Exemple. Un capital de 5000 dirhams est placé à intérêt composé au taux annuel de 4% pendant 5 ans. Calculez la valeur acquise. عندي C0 هي 5000, le taux هو 4% و N هي 5 سنين. La valeur acquise de la 5e année est C0 قلنا 5000, N 5 ans, T 4%. Alors C5 هي 5000 في 1 زائد 4% أس 5. يعني غنمشيو للكالكولاتريس غنديرو 5000 غندير في غنحل القوس وغندير 1.04 وغندير أس 5 ونسد القوس. 0.04 جاتني من 4%. يعني 4 مقسوم على 100 هي 0.04. غتعطيني 6083.26. ناخدو un autre exemple. Quel capital faut-il placer pendant 5 ans au taux de 3,5% l'an pour obtenir une valeur acquise de 5000 dirhams. يعني عندي C5 هي 5000 درهم, T هي 3.5%, N هي 5 سنين. ولكن C0 أنا ما عرفتهاش. كيفاش غادي نجبدها؟ عندي CN كتساوي C0 في 1 plus T à la puissance N. إلا بغيت نحول 1 plus T à la puissance N الجهة الأخرى في كتولي قسمة. Alors C0 غتولي هي CN مقسومة على 1 plus T à la puissance N. 1 مقسومة على A أس N راه هي A أس moins N. هادشي اللي درنا. C0 كتساوي CN fois 1 plus T à la puissance moins N. C5 عندي 5000, T 3.5%, N 5 سنين. Alors C0 هي 5000 في 1 زائد 3.5% أس ناقص 5. يعني 5000 وغندير في غنحل القوس وغندير 1.035 أس ناقص 5 وغنسد القوس غنلقى هي 4209.87 درهم. للإشارة بالنسبة للانتيغي راه كنحسبوه بنفس الطريقة ديال لي زانتيغي سامبل. سا فو دير كنديرو لا فالور اكيز ناقص لو كابيتال باش كنلقاو l'intérêt produit. Un autre exemple, un capital de 20 000 dirhams placé en capitalisation trimestrielle, ça veut dire 3 jours, pendant 5 trimestres a une valeur acquise de 21 465,68 dirhams. Au terme du placement, calculez le taux trimestriel de placement. Heureusement, on a les informations كاملين عندي بلي trimestres. Ça veut dire عندي un taux trimestriel اللي خصني نحسبو وعندي la période des trimestres ou la capitalisation trimestrielle. وحنا عارفين بلي CN هي C0 fois 1 plus T à la puissance N. غتولي هي 1 plus T à la puissance N كتساوي CN مقسومة على C0. تولي T كتساوي CN مقسومة على C0 الكل أس 1 على N. داكشي اللي غيخرج ليا ناقص 1. عندي C0 هي 20000, C5 هي 21465.68 درهم وعندي N هي 5 تريمستر. alors T كتساوي 21465.68 مقسومة على 20000 الكل أس 1 مقسومة على 5. 5 هي N داكشي اللي غيخرج ناقص 1. غادي نحل جوج الأقواس وغندير 21465.68 غندير قسمة 20000
وغنسد القوس وغندير أس وغنحل القوس وغندير 1 مقسوم على 5 وغنسد القوس وغنعاود نسد القوس الثالث. هداكشي اللي غيخرج ناقص 1. غتخرج ليا تيك تساوي 1,42%. ناخدو ان autre exemple. Un capital de 41 000 dirhams placé à intérêt composé à capitalisation mensuelle au taux de 0,5% le mois, يعني حتى le taux عندي mensuel. Au terme du placement, sa valeur acquise est 44 185 dirhams. Calculer la durée du placement. يعني l'inconnu عندي هو n. عارفين بلي Cn كتساوي C0 fois 1 plus T à la puissance n. دابا أنا بغيت n. يعني غندير 1 plus T à la puissance n كتعطيني Cn مقسوم على C0. n هنا غادي ندخل ln باش نلقاها. غتولي n كتساوي ln ديال Cn مقسوم على C0 كلشي مقسوم على ln ديال 1 plus T. عندي C0 هي 41,000. Cn هي 44,185 درهم و T هي 0.5%. شنو غادي ندير؟ غندير الالن اوتوماتيكمون غيتحل واحد القوس. غندير 44,185 مقسومه على 41,000 وغادي نسد القوس. عاد غندير قسمه الن غيتحل القوس اوتوماتيكمون وغندير 1.005 وغادي نسد القوس. غندير تساوي غتخرج لي 15. الوغ ان هي 15 شهر. ناخدو ان اكزامبل دان اكزامان. عندي واحد ليكزامبل فيه ان كابيتال دو 10,000 dirhams est placé pendant 9 ans et 9 mois aux conditions suivantes. 12% les 5 premières années, 14% les 7 semestres suivants. يعني هنايا في الاول عطيني لا ديوري بلي زاني ولكن المره الثانيه عطيني لا ديوري بلي سيمستر et 9% le reste du temps. Calculer la valeur acquise par ce capital en fin de placement. واحد الحاجه خصنا نردو ليها البال. ملي ما تيقولوش لينا هاد لو طو واش انويل لا مونسيول لا تريمستريال الوغ راه اوتوماتيكمون راه انويل. عندي ان هي 9 سنين و 9 شهور. الا بغيت نعبر عليها بلي زاني شنو غندير؟ غندير 9 مقسومه على 12 غتعطيني 0.75. يعني 9 سنين و 9 شهور راه هي 9 سنين فاصله 75. عندي 7 سيمستر. حنا عارفين بلي كل سيمستر فيها نص عام. يعني 7 سيمستر غنديرو 7 0.5 غتعطيني 3 سنين ونص. لو ريست دو طون حنا عارفين لا ديوري توتال هي 9.75 ناقص قلنا 5 سنين المره الاولى و 3 سنين ونص المره الثانيه. شحال بقى عام فاصله 25. شنو غندير؟ الوغ سي ديال 9.75 هي 10,000 اللي هو الكابيتال في 1.12 أس 5. 12% لو طو ديال 5 سنين الاولى. 14% ديال لي 7 سيمستر الثانيين يعني 1.14 أس 3.5. علاش درت 3.5؟ حيت لو طو عندي انويل اوتوماتيكمون حتى لا ديوري خصني نديرها انويل. وعندي لو ريست دو طون هو 1.25 ولو طو عندي هو 9%. هي 1.09 الكل أس 1.25. غندير كالكولاتريس غندير 10,000 فوا نحل القوس وغندير 1.12 أس 5 نسد القوس وندير في ونعاود نحل القوس وغندير 1.14 أس 3.5 ونسد القوس وندير في ونحل القوس وندير 1.09 أس 1.25 ونسد القوس غتعطيني 31,048,47. ناخدو ان autre exemple ديال autre examen. عندي un capital de 1 million est placé pendant 7 ans et 8 mois aux conditions suivantes. 6% taux annuel les 4 premières années. 3% هذا un taux semestriel les 6 semestres suivants. وعندي 0,5% taux mensuel le reste du temps. Alors هذاك le reste du temps خصني نعبر عليه بالشهور. Calculer la valeur acquise par ce capital en fin de placement. نردو البال. قلنا 6% بالنسبة ل 4 سنين الأولى. هاي 4 سنين شحال بقات 3 سنين و 8 شهور. 3% طو سيمستريال بالنسبة لي 6 سيمستر سويفون. 6 سيمستر هي 3 سنين يعني 4 سنين و 3 سنين هي 7 سنين. شحال بقات 8 شهور. الوغ لو ريست دو طون هو 8 شهور. سي ان قلنا هي C0 fois 1 plus T à la puissance n. الوغ سي ان هي مليون في 1.06 أس 4 حيت لا ديوغي هي 4 سنين المرة الأولى
في 1.03 حيت لو طو عندي سيمستريال الوغ انت هي غتكون سيمستريال اللي هي 6 فوا 1.005 حيت طو عندي منسوال الوغ لا دوغي غتكون منسوال الوغ سي ان هي 1 568 827,9 dirhams. J'espère que vous avez très bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et bonne journée.